Hello everyone, welcome to another weekly vlog. I love vlogging, but I have not been editing since the past few months because I've got this new camera and the clips are really heavy. So now I found out a way of editing my vlogs, and to be honest, it does take some time than vlogging on my iPhone or something. Maybe I'll switch back to my iPhone, I don't know, let's see. But let's discuss what this vlog is going to be about. So in previous vlog you saw that I have switched my job. Now I'm not a professor anymore, thank God. I have switched to corporate and it's a startup. So it's not an MNC like Nokia, okay? It's a Indian based startup, and I think that's a good way, or that's a good for my starting point to get into corporate, because it is really hard to switch from academics to corporate. Trust me, it was really tough. This is my office, by the way. And by the grace of God, I got a starting company to start from with a good pay. So I went there to go and see the PGs here and there, and also the area, how the area was, and also to collect the documents or to print the documents and get everything ready with it, because on Monday was my onboarding, so I had to keep all the documents ready. So today I'm joining corporate. 1 year ago, I could not even, 2 to 3 months ago, I could not even imagine myself in this position. But thanks to God, thanks to my. And just like that, my mic went off. And I was not aware of that. By the way, I was telling that I could not vlog the first day at Nokia because I was really nervous about it. But this time I wanted to record this moment. I want to document this moment because I just wanted to keep everything right there. So today. So my mic went off again. So I wanted to record this moment. I wanted to record this moment of me going to the office because I could not record it when I was working in Nokia. And the main perspective of me documenting this moment is because I know that I have a long fight incorporate to do, because the position where I imagine myself to be, I'm not there yet. This job this that God has given me, because of the hard work, the manifestation, all the prayers, I should not take it for granted. And if I can reach here, I can reach to the point where I picture myself every day. So I have to work really hard. And whenever I feel demotivated, I would go through this video. I would see that these are the things that I thought was impossible, but I did that anyway. So yeah, I'm really grateful that this happened to me, and I wanted to document this moment. So when did I come to know during my academic career that I wanted to switch to corporate? So in the initial first month was fine, but in the second month I was working on a research paper where I implemented everything. I did everything for that paper, but when I came to know that my paper got accepted, I searched for the authors and I was given the last author. I was literally given the last author, and no one in those authors list had any issue with it. They did it, you know, जानबूझ के. तो फिर ऐसा नहीं है कि ऐसा डर्टी पॉलिटिक्स किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता होगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डर्टी पॉलिटिक्स होता ही है, लेकिन मेरे साथ नोकिया में ऐसा नहीं हुआ था. और ऐसे भी पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं काम कर रही थी, वहाँ पे सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हुए थे. एक कलीग्स के साथ भी जिसने मुझसे साथ मिसबिहेव किया था. मेरी रूममेट वहाँ पे जो असाइन हुई थी वो चोर निकली थी, एंड और अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया इस 2 इंसिडेंट के लिए. लिटरली वार्डन मिसबिहेव करती थी हमारे प्रोफेसर्स लोगों के साथ, फिर भी अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया, इंस्टेड हमको ही ब्लेम किया. इन इंसिडेंट्स के बावजूद भी मुझे पता चला कि वहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं, लिटरली है ही नहीं जितना कॉर्पोरेट में ग्रोथ होता है. एंड फॉर ड्यू टू दैट रीजंस मैंने सोचा इतना मैं झेल भी रही हूँ इतना पॉलिटिक्स, और ऊपर से मैं ग्रोथ भी नहीं कर रही हूँ, पैसे के हिसाब से हो, नॉलेज के हिसाब से हो, क्योंकि मैं कितनी बैकवर्ड रहूँगी टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में अगर मैंने प्रोफेसर कर जॉब कर लिया 2-3 सालों तक. इसलिए मैंने सोचा कि मैं कॉर्पोरेट चले जाती हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, ये मुझे पता था, मैं स्विच कर सकती हूँ चाहे जो भी हो. तो मैंने फुल फ्लेजेडली मेहनत की, स्विच किया, और अभी फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. सो इट्स बिन क्वाइट सम टाइम दैट आई हैड नॉट हैड लंच अलोन ड्यूरिंग लंच टाइम, बट अभी तो न्यू ऑफिस है, न्यू कलीग्स है, किसी के साथ इतना दोस्त हुआ नहीं है, तो फिर अकेले ही खाती हूँ. मैंने न्यू शॉप्स भी डिस्कवर किए हैं आज आसपास, क्योंकि वो लोकेशन बड़ा ही
क्यूट है, मतलब बहुत ही अच्छा लोकेशन है एक्चुअली मेरे ऑफ़िस का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लोकेशन की वजह से अच्छा लग रहा था। ट्रस्ट मी, आपकी ऑफ़िस लाइफ में लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी ऑफ़िस कौन से लोकेशन में हो। पिछला लोकेशन तो माय गॉड मेरा आधा दिन ट्रैवल करने में ही चला जाता था। सो अनदर गुड न्यूज़ इज़ माई पेरेंट्स केम टू विजिट मी इन बैंगलोर, सो आई बुक दिस एयरबीएनबी। दिस इज़ क्वाइट अ स्मॉल अपार्टमेंट आई वुड से, जहाँ देर वॉज दिस किचन, देर वॉज दिस लिविंग रूम एंड अ बेडरूम। ट्रस्ट मी, मैं अपनी पेरेंट्स को लिटरली 6 महीने के बाद मिल रही हूँ। 2-3 दिन के लिए ही सही, आई थिंक हम लोग 4 दिन रहे थे एक साथ, लेकिन फाइनली मैं अपने पेरेंट्स से मिल रही हूँ। तो फिर अभी तो स्ट्रगल शुरू है मेरा कॉर्पोरेट में, लाइक जस्ट स्टार्ट हुआ है। बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, वो मैंने जुबिंदा का बॉरगिट लगा के रखा है। सूदिंग होता है उनका वॉइस में भगवान के गाने लगाना सुबह सुबह। मैं तो फुल डे में ज़्यादा व्लॉग करती ही नहीं हूँ, छोटा मोटा कुछ भी व्लॉग करती रहती हूँ। फिर मैं घर आ गई, मम डैड से मिली और नेक्स्ट फिर ऑफिस। वैसे मैं इतना व्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, मे बी मैं यूज़ टू, मैं पहले व्लॉग क्या करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आदत छूट गया है तो इसीलिए। बट मैं व्लॉग करती रहूँगी तो प्रैक्टिस आ जाएगा फिर से। तो मेरी मॉम ने आज बनाया था एसएमएस स्टाइल फ़िश करी। माय गॉड, इतने दिनों के बाद खा के तो मैं पागल सी हो गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे मॉल, वहाँ पे जाके मॉम डैड को थोड़े से कपड़े दिलाए क्योंकि हम लोग बेंगलोर एक्सप्लोर करने वाले थे, इसलिए न्यू कपड़ा तो नेसेसरी था ऑब्वियसली। এইটো ফুল থাকি যায় না গো গো মানে ৰোৱা নাই তুমি সেইটো ফুল? চিৰি দি উঠা পেটলা থাকছা। Hi guys. কিবা তো কোৱা। E-commerce আলাদা কৰি ভালো লাগিছে। তোমার সোনা তো আমার এইটো না বুঝছো এইটো 20 So guys, मम्मी কেনেকুৱা লাগিলে? ভালো লাগিছে কেনেকুৱা লাগিলে? ভালো লাগিছে ভাই ভাই हाँ हाँ लो लो। কেনেকুৱা লাগি আছে? नेक्स्ट डे था सैटरडे। अभी तो मेरा सैटरडे संडे दोनों ही बन रहेंगे एवरी वीकेंड, तो इसके लिए तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहले तो सिर्फ फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे ऑफ रहा करना था, लेकिन बाकी के सैटरडे काम करने पड़ते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। बढ़िया लगी से बढ़िया टॉप। मॉम डैड को मेट्रो में बहुत मज़ा आता था और सैटरडे का दिन था तो हम लोगों ने सोचा चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग गए ऑटो से नियरेस्ट मेट्रो, फिर हमने मेट्रो में ही ट्रैवल किया सैटरडे संडे दोनों आउटिंग के दिन। So guys, we are going to explore Bangalore. Naveen? केनेকুৱা লাগি আছে এতিয়ালৈকে? এনেকেই ঘূৰি থাকা
কেনেকুৱা লাগি আছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ বেংগলোৰ মহানগৰী ইমান ডাঙৰ ন ধুনীয়া চিটি আৰু মানে নিৰাপদ পুৰা ভয় নাই Hello guys. ঘূৰাব 2-3-4 ঘণ্টাত ভাল লাগিছে আকৌ ঘূৰাই নাই तो हमने बुक किया था हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। ये था कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। हमने सोचा था 2-3 घंटे घुमाएंगे, लेकिन ओनली 45 मिनट्स घुमाएं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स कवर कर ही दिए थे। नॉट सारे बट 20% आई वुड से। तो रिकमेंडेशन करूँगी तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी इसको, क्योंकि इसने ज़्यादा प्लेसेस घुमाए नहीं हैं। लेकिन मैं आपको अभी कैसे समझाऊँ मेरे पर्सपेक्टिव से, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर हो गए थे जितने ज़रूरी है मॉम डैड को देखने के लिए। तो इतना डिटेल भी नहीं चाहिए था बेंगलोर का, तो हमारे विश के हिसाब से हो गया था मतलब काम। পোষ্ট মানে কি বুজাই দিয়াচোন দাদা অসমীয়াত পোষ্ট অফিচ সেইটো অসমীয়াত কি বুজালা তুমি এতিয়া আমি টি ষ্টলত আহিলোঁ একাপ চাহ খাবৰ বাবে। বাংগালোৰখন আমি বাই বাছ ফুৰিলোঁ, অ'পেন বাছ, খুব সুন্দৰ লাগিল। গোটেই চিটিখন ঘূৰালে, চিটিখন চাই বৰ ভাল লাগিল। বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যালয় আছে, তাৰপিছত আৰু মিউজিয়াম, লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, বিজয় মালিয়াৰ বিল্ডিং যিটো চিজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোও দেখিলোঁ। বিধানসভা ভৱন সেইটোও চালোঁ। কবন পাৰ্ক কাহন পাৰ্ক সেই ডাঙৰ পাৰ্কখন যে পাৰ্কখন চালোঁ, খুব ভাল লাগিল। ইণ্ডিয়ান পোষ্ট এইবিলাক চাই বৰ ভাল লাগিল। আৰু ৱেডাৰ ইয়াৰ খুব ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ ৱেডাৰ, গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, নিমিষতে ৰ'দ ওলায় আকৌ ছাঁ আহে, বতাহ ঠাণ্ডা, ৱেডাৰটো বৰ ধুনীয়া। কিন্তু আমাৰ অসমত গৰম হ'লে অতিমাত্ৰা গৰম, ঠাণ্ডা হ'লে অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা। ইয়াত নাতিশীতোষ্ণ, খুব ভাল লাগিছে। ঠাণ্ডা গৰম বুলি এনেকৈ অনুভৱ নাই, খুব নাতিশীতোষ্ণ ৱেডাৰ। আৰু আমাৰ ফুৰি খুব ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পিছত আমাক এতিয়া পুৰি দিব, কফি দিব, চাহ দিব, খাম। খাই আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন ক'ত যাব আমাৰ চিৰিংটা চিকাই ক'ব এতিয়া। নেক্সট আমি যাম ইস্কন টেম্পল। চাওঁ কেনেকুৱা হয় ইস্কন। লৈ লোৱা কৰি লৈ লোৱা ইস্কন এণ্ড অৰায়ন মল। ইস্কনত যাম। এই পুৰি খাই আছোঁ আমি এতিয়া। যিটো ভাজি দিছে, কিন্তু আমাৰ নিচিনা মটৰৰ ভাজি বা আলু ভাজি বা চব্জি ভাজি এনেকুৱা নহয়। সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটা যি ভাজি আছে সেইটোৱে পুৰি লগত দিয়ে, নাৰিকল দি দিয়ে, বনাই দিয়ে। সেইটো খাবলৈ এদিন বা দুদিন খাব পাৰি, কিন্তু দৈনিক খাব নোৱাৰি। আমি ৰামেশ্বৰম ঘূৰি আহিলোঁ। ৰামেশ্বৰমতো খোৱাবিলাক আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয়। তাত ধোচা পায়, ইডলি পায় আৰু চম্বাৰ পায়। এইবিলাক খাই খাই আমাৰ মানে মুখৰ জুতি অসমৰ ভাত খাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, আমি যেতিয়া কন্যাকুমাৰী গ'লোঁ, কন্যাকুমাৰীত যাওঁতে কন্যাকুমাৰীৰ স্বামী বিবেকানন্দক দৰ্শন কৰি আহি এখন আমি বেংগলী হোটেল পালোঁ। এই হোটেলখনত আমি অসমত খোৱাৰ দৰে খাদ্য পালোঁ, মাছ, মাংস,
বিভিন্ন ধৰণৰ তৰকাৰী দিলে, কিন্তু সেইদিনা আমি বৰ তৃপ্তি কৰি খালোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিল। এতিয়া আমি খাইছোঁ এয়া পুৰি আৰু সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চব্জি। ইয়াৰ পিছত আমাক দিব একাপ কফি আৰু একাপ চাহ। নেক্সট আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিম ইয়াৰ পৰা পিছত কৈ থাকিম আপোনালোকক। আপোনালোকক জনাইছোঁ। চাই এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ কৰ্ণাটকা মেট্ৰ' ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াৰ পৰা যাম আমি মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মী ষ্টেচন, প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাতে ইস্কন মন্দিৰ আছে। ইস্কন মন্দিৰত আমি প্ৰৱেশ কৰি তাতে ইস্কন মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। তাৰপিছত আমি আকৌ যাত্ৰা কৰিম অন্য এটা ঠাইলৈ। তুমি কিয় ক'ব বিচাৰিছা মা? এতিয়া নামি আছোঁ। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए इस्कॉन टेम्पल एंड ओरायन मॉल, बिकॉज हमने सोचा कि और कहाँ ही जाए, हॉपन ऑफ अप तो हो ही गया और हमारे पास टाइम बचा भी था, तो मैंने सोचा इस्कॉन टेम्पल ओरायन मॉल दिखा के लाती हूँ, बिकॉज वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। কেনেকুৱা লাগিছে? ইস্কন মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ওলালোঁ। এইটো প্ৰসাদ ঘৰ, খিচিৰি দি আছে, খিচিৰি খাই আছোঁ। দুপৰীয়া ভাত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু খিচিৰি যিমান লাগে সিমানেই দিছে, সেইকাৰণে ভাত খোৱাটো বাদ দি খিচিৰি খাই পেট ভৰালোঁ। এইটো ছেকেণ্ড টাইম। লগতে স্নিগ্ধাই পেৰা কিনিলে, পেৰা খাম এতিয়া, ওচৰতে আছোঁ, মই খোৱা নাই। পেৰাটো খাম, চিঙৰা খালোঁ, গোবী মঞ্চুৰিয়ান খালোঁ। আৰু কিন্তু কৃষ্ণ মন্দিৰ চাই খুব ভাল লাগিল। ইস্কন মন্দিৰ গোটেইখিনি একদম সোণৰে দোকান বনাইছে, ইমান সোণ বনাই দিছে, কি দাম দিছে, এনেকৈ আহিছে, মানে দেখি আচৰিত লাগে। মানুহে ভক্ত কেনেকৈ দান কৰিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ দান কৰিছে, ইমান মানুহে ভক্তি হৈ দিছে যে গোটেইখন সোণৰে সজা দিছে। সিহঁতৰ যে প্ৰভু, তেখেতক সোণৰ পালঙত খুৱাই থৈ দিছে। তাৰপিছতে সোণৰে তেখেতৰ এটা মূৰ্তি বনাইছে, মানে দেখিলে আচৰিত লাগে। গতিকে মানুহৰ ভক্তি দেখি ভাল লাগিছে। আপোনালোক আহিব, দৰ্শন কৰিব, লগতে আমাৰ এটা আহোঁতেও আমাৰ শংকৰদেৱৰ হৈ অলপ প্ৰচাৰ কৰিব। আপোনাৰ কোন আহে অসমৰ পৰা কোনোবা আহে, সেইটো অনুৰোধ থাকিল। এইটো চাই আমাৰ শংকৰদেৱৰ, আমাৰ নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা সত্ৰলৈ যোৱা মানুহে মুক্ত হস্তে দান কৰি সেইখনো যে আটক ধুনীয়া এখন আমাৰ সত্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। বিশ্বৰ ভিতৰত বিশ্বৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকল তাতে যায়, অসম দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলে, অসমৰ পৰ্যটক আহিলে যাতে এবাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাসমূহ চাবলৈ আহে, সেনেকৈ আটকধুনীয়াকৈ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দাতাসকলক, অসমীয়া বহুত দাতা আছে, বহুত টকা আছে, বহুত টকা খৰচা কৰে, কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলেও এনেদৰে দান কৰিলে আমাৰ সেই সত্ৰসমূহ লেখত ল'বলৈ এখন সত্ৰ হ'ব আৰু পৰ্যটকৰ ভিৰ হ'ব। অসমখন অৰ্থনৈতিকভাৱে এখন শক্তিশালী দেশ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এইখন আহিলোঁ আমি এখন বাংগালোৰৰ মলত। বাংগালোৰৰ মলবিলাকৰ ভিতৰত এইখন এখন লেখত ল'বলগীয়া মল, ডাঙৰ মল। মলৰ লগতে আছে চুইমিং পুল, আৰু আছে ইয়াত তোমাৰ গছ গছনি, এখন যেন প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কিন্তু এই সকলোবোৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত হৈ আছে। কিন্তু এই বজাৰ সমাৰ আৰম্ভ কৰি গছ গছনি যিমান ৰুইছে অৰিজিনেল বিল্ডিঙৰ ওপৰত গৈছে, আৰু বিল্ডিঙৰ ওপৰতে কাষত এটা ৰোড গৈছে। এই ৰোডবিলাকত ফ্লেট আছে, ফ্লেটবিলাক মানুহে
সেই তলৰ পৰা আহি এই ওপৰেদি গৈ কিনে ফ্লেটত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত চিলিংটা চিগাই দেখা পাব আপোনালোকে। কিবা এটা কোৱা মাম্মি। सीट नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए आइकिया। ऑब्वियसली आइकिया तो जाना ही था। টিভি দেখি থাকোঁ ভিডিঅ'বিলাক যি দেখা পাওঁ ভাল লাগি আছে ঠিক আছে ভালকে ধৰা দুখন হাতেদি ধৰা বঢ়িয়া দিব ভিতৰত দেখা পাই থাকিবা তুমি হাত চাত ধুলে এয়া আমি এতিয়া চাই আছো আইকিয়া ফাৰ্নিচিং হাউচত ইয়াত মানে সুন্দৰকৈ সোফা আৰু ড্ৰয়িং ৰুম এণ্ড কিটচেন আদাৰ্ছ ইউটেনচিলছ এইবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ঘৰ সজোৱাৰ বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সুন্দৰ বিচনা এখন এই বিচনাৰ লগত এটা আলমিৰা আছে আৰু ছাইডত এখন মিৰৰ আৰু লগতে এটা ডয়াৰ আৰু লাইট সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু কিমান সুন্দৰ হৈছে মানে এই বেডৰুমৰ লগতে আছে আপোনাৰ এইটো এটা ৰুম ধুনীয়াকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহিব পাৰে গ্লাছ আৰু এইটো আলমিৰা এইটো এখন টেবুল আৰু বিচনাখন চব কিমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে এইটো এটা বেড শ্ব'ৰুম ইয়াত ভেৰাইটিজ বেড আছে আপোনালোকক দেখাই আছো চব বেডবিলাক আৰু দামবিলাকো দেখাই দিম বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বেড ইয়াত মানে পচন্দ কৰি আছে আৰু বিয়াৰ ৱাৰ্ড্ৰব কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগিছে ন জানা বাছ চাবা মানুহৰ গাত নালাগে যাতে এইখন ইয়াতে দি দিয়া চাবা 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 এটা হ্যাপি চেক এটা লৈ লোৱা লৈ দিয়া তই দিয়া সেইবিলাকেই ভাবি থাকা যে তুমি হা দেখিছা কি ধুনীয়া লাগিছে না হয়নে মা হয়নে কি কেটা ধুনীয়া লাগিছে ন সোফাৰ ওচৰত তেনেকে থৈ দিয়ে পাকাত থৈ দিয়ে ইমান ধুনীয়া দেখি ন ভাল লাগে বৰ ধুনীয়া দেখি তাকে বনিলে
এইবিলাক থৈ দিয়ে আৰু পেক কৰি কৰি এইবিলাকতো শ্ব' কাৰণে থৈছে আছলি আইটেম বিলাক ইয়াতে আছে ন এইপিনে আহা চোৱা मालिक कवर पूरी আছে तो यही था हमारा मिनिमल सैटरडे संडे आउटिंग मॉमडैड के साथ मंडे को तो मॉमडैड जाने वाले थे तो वो ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीकेंड को डालूंगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय वैसे मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि आइकिया और मेट्रो का रास्ता कनेक्टेड था